What are you doing? Did you guys miss me? Did you miss you? Miss you? Miss me, say. Thank you for your love, say. Thank you, Lola. Ali, very good, Mungilo Bangar. And say, Anta ek parcel ila. How mota? I kai order kelona. So, yenkite iltori ani kai yopachi aso na munge mundu. So, yani kittori Gladwin an kelo ahle. Mala tege yopadi sahlole. Ani plus el ten tege na anchila na munge na anchila. So, how much kite iltori like 9 sales zalya teje cargo muburelo ha. And I think now dal te mungele ek subscriber an. I think it is. I'm not sure. Let me see. Okay, let's open it. This boring got gum jo hai tiji. Okay, I need to go and grab scissors. Zata. You guys ready? I am ready. Ready? Saibi Maya hai. Oh, sorry. I got goosebumps. Oh my god, Hatla Saibi Mind Soil. No, see, look at this. Oh my god. Guys, I'm literally having goosebumps. You guys can see this? I want you. Yes, baby. Give me a minute, okay? I think I'm gonna cry. It is so pretty. Oh my goodness. Look at this. Auntie, light, madam, okay, aang sarke. I'm gonna cry, I think now. Look at this. The marriage. Thank you so much, Valentina, for this gift. This is the most beautiful birthday gift. I can't tell you in words how much I love this. Thank you so much. So it's your gift, no? Maka, Valentina, Tendara. Thank you so much, Valentina. Really, thank you so much. This is the best gift. Honestly. Sarke aake goosebumps. Maga te atlay to thank you so much. So Valentina mataite mungene subscriber. So Valentina ni yashko in person main uloil nahi bhi kai nahi. Though our paths crossed and kitko I was working and she happened to come to my store. Hounslow astona. So I'll come to shopping no. I'm getting shop busy asta le Hounslow, sarke obviously crowded. And I'll come kuch kota hai munge nodar ek baile che poli. And then kadani ma kadda khoilo. I kadani adda khoilo. And magi mag strike jale. Makada khoil kai big in gunon sail and then pass satri. Kona ha मुझे हटल्यान काय म्हणलं awkward is no laws is no so pa girls झाल्या कोणाचं नाम आहे मग कोण आहे त्याने मग दाखवेल मग दाखवेल मका दाखवेलच मग सो आणि ते लोक कोण सबस्क्रायबर असतो म्हणून मागी चल म्हणतो खबर का बार हाय मला सबस्क्रायबर असतो ना मी जाणे घर गेले मी घर पावतरी मका सारखी ओल्ड मेसेज येते गेली सेइंग दॅट म्हणजे आन तुकडे असणार टाइम झाला म्हणजे she okay screenshot gata aha झाल्या okay that I तेका दाखवेल मोबाईल दिसवले and all those and she was very sweet okay and त्याच्या पहिले त्यांनी मग ब्लॉग्सांचे कमेंट केले सो त्यांनी ते ब्लॉगां सांगितले आपण ते अमके म्हणून समजले okay and
she's been in touch with me, so I know who she is. Very sweet lady she is, okay, very kind, and so te mak itu motivate kota vlogs bi korpa. She keeps on appreciating, and I'm truly grateful for her such kind words of appreciation. And birthday this certain wish kelte to stand mokode. I think birthday this certain birthday apoile she remembered my birth. So birthday apoile message gail maka apna tu kit daru se apna tu ke address thi. Sarsanch mole maka obviously tech address darpa problem aso na, because I kind of know her, and message intle amuntan thodok zale no mole I was like not feeling right, like gift घेवपा ते क्वेश्चन कोणाकडे घेवपा म्हाका अशें कोन्न ऑड एसी जालें हांवें कितको गिफ्ट घेवं अशें कोन्न. And she's like I was confused. I'm like she's like one time, and she was like so sweet to ke gorat ina zale mashe kama tori address thi, but I knew I could trust her, so I dil taka mange address. Like she's like I wanted to send you this from quite long time, but I was like mashe hesitate zala ma kon ahlengi what no mashechi gift gyopaku. But then I was like, okay, since I know her, I messaged Alteca, and so thoughtful of her. She has sent such a beautiful gift. Valentina, really cards asa sautuka. I love this gift, and thank you very much. God bless you and your family, and not just Valentina's family. God bless all my subscribers, my viewers. Thank you for watching my vlogs. Thank you to me to mog dakoitai munge vlogs maka. It really means a lot. Thank you so much, and God bless you all. So maka ek request illo, and the request allo do a vlog on your pregnancy journey. So I'm like, okay, no problem at all. I tum saila tumge kite request hai obviously mak sangai. Muka satale 100% kotole, but zaina then I will ignore it. Okay, so let's get started. Munge chi pregnancy journey hanu the dhoni time different. Okay, and let's start with Glissando since he's the elder one. So Glissando Zapa asana first starting which sarke vomiting zain ittu bona pole that I had to be admitted in the hospital. And eja पहिला केदना hospital admit जाऊन I केदना सौर मुळा घेऊन injection पण आहे मला केदना सौर बी मुळा मग लागों को नाही. But तेदोना vomiting zain से ना इतुले दुएंत पळे सारकेची then म्हाका लवांडे के hospital admit केले, and तेदोना कोळे pregnant हामु. सरके इतु बोलना पड़े कि मुका उब देखो रहा जाइना हलोले मागी सौर बिगान hospital Magi Reshikon, I think only 1 month or 1.5 months or 2 months today. And mak precisely ugrasna, but then yeah, I was sick. Kite vas ke upa zaina hlo mokore. Sar ke va kesle ka freshener abhi ite tale sar ke and mak travel bisa chale mak rokdi onka retali. Okay, so ashkon ek first ek 2 min kale. Then I was fine. Then I was very active. Malaya problem kita hlole mokore. आके दिस बो उबरावले नो निदोंगेल चले मुकडे एशी गुणो जायनाले एशी गुणो जायनाले इतुली सीवियर माका लो बैक पेन येताली की आई वाज क्राइंग सारके मुकडे ती सोसू जायनाहलो रे बसले उठो जायनाहलो मुकडे न्हिदल्या गुणो जायनाहले माक उठावपा पडटाले म्हणजे लायक एशको उबारून पडटाले. फर्स्ट प्रेग्नन्सी हांव गोंया आहलोले. So Gladine mami ahlo astano ती मुझे बरेरो नित्ताली so ती ते उठायताले मुका जाय नाहले नो उठोन देखो नो आणि प्रेग्नन्सी टाइम आ वॉशरूम आसन कितले पाट पडटा ब्लॅडराचे पेन सो ते उठायता मागीर ती म्हाका एशकोन 2 उठायताली. When I used to walk, I used to be perfectly fine. आके दीस भर हांव चलताले and whatever, म्हळ्यार न्हिदो वयतरी मुका हालना जायनाहलें कांय जायनाहलें. आनी मोदे मोदे असो सिट्युएशन जातालें की मुकोडे चलोन देखून जायनाहलें सारकें पांय मुखार देखून वचनाहलो. सो एशकोन एक पाट सारकें चड जालें सिवियर मागीर लावांडे बरें वचोन लावांडे इंजेक्शन मारून मागीर मुका चलोन जालोलें सारकें. म्हाका लो बॅकाचे चड इश्यू आनी ते फर्स्ट प्रेग्नन्सीसा जालो म्हाका. सो फर्स्ट प्रेग्नन्सी आसतना तुमकां सांगलां हांव गोंया आहलोलें बट मुगे डिलिव्हरी जाल्या UK. सो तेदोना ब्रेक्सिट चलतालो सो तो इश्यू चलता न्हू आनी आमगे प्लॅन कितें आहलोलो म्हणजे फर्स्ट डिलिव्हरी गोंय करतलीं आनी देन मागीर UK वचपा आहा तें तो वयतलीं.
म्हळ्यार इश्यू मोदें येयलो एंड एवरी वन वॉज लायक आंत येयल्या बरें एश तूं आंत कोण जाणा मुखार कितें जातोलें एंड यू गायज नो ऑल दीस र्युमर्स एंड स्टफ लायक दॅट सो ग्लॅडविन हांवें चिंतूंक पडलो कितें करल्या बरें एंड वी वर इन टू मायंड्स आय मीन हाव कॅन आय गो नाव थिंग कोण आहा लायक मामा पापा थिंग हाय मामी डॅडी थिंग आहाय गोंया मुगे माम आहा तेगे बायल आहा शेरोन ती आहाय बट सगळीं कामां वयताय एंड डिसायड केलें चिंतिलें सगळीं कन्फ्यूज कितें करपा तें कांय कळना तेच ग्लॅडविनान गायलो पेपर वर्क कित्याक तेणें जाय जाणांक ओपिनियन घेयलो एंड एवरी वन वॉज लायक हाडल्या बरें शें कित्याक मुखार कोण जाणां कितें जातलें सो पेपर वर्क गायलो ओके आनी तोय जाल्यार केदो जाणा मे आतां मे एंडिंगा तेंय जाल्यार नॉट मे बिफोर न्हू कांय न्हू मे एंडिंगा पेपर गायलें एंड आम आजून इन टू मायंड्स हाय वचपा न्हू देन सॉरी आम कितें चिंतिलें म्हणजे आतां गायला पेपर वर्क विजा मारूया सो हांव आनी मुगे मामा बॉम्बे गेलीं विजा मारपाक एंड आमी चिंतिलें आतां जोरी तर विजा येयली मिन्स इट इज द वील ऑफ गॉड फॉर मी टू गो बट जोरी तर विजा येयना कित्याक आतां सेप्टेंबर ड्यू आहलोलो सेप्टेंबर 8th ओके ड्यू सेप्टेंबर 8th आहलोलो एंड आतां मे सो त्या दोना विजा बी असो 2 months बी लागतले आय थिंक समवॉट शेरोनांगे बीन 2 months कितें गेले सो आमकां कितें दिसलो लेट येयले जाल्यार ऑब्वियसली आय कॅन नॉट गो बट विजा सोरी तर बेगीन येयले जाल्यार मिन्स इट इज द वील ऑफ गॉड फॉर मी टू गो टू UK एंड वी लेफ्ट इट लायक विजा बिमान येयले न्हू आनी सगळें विजाचें विजा येता ते पोरमोणे वयतलें ना वचपाना एंड गेस वॉट विदीन 8 days मुगे विजा येयल्या विजा मान विदीन अ वीक विजा येयल्या अदर पार्ट भरपूर टायम वयता सो आम आनी योगत करूं ना टिकेट काडली सुटकेसीस बी पॅक केले आनी एज आय सेड आय वॉज व्हेरी एक्टीव थ्रू आउट माय प्रेग्नन्सी फॉर स्टार्टींग हांव मातशें जाम पडलो हांव बट देन आय वॉज फायन आय यूज टू ड्रायव आय वॉज परफेक्ट ओके ऑल ग्लोरी टू गॉड मागीर कितें जालें आतां म्हाका फ्लाय करूं जायना आनी कटार एअरवेज वॉज द ओनली एअरलायन्स दॅट वॉज अलाउइंग मी टू फ्लाय बिकॉज मुगेलें हांव वॉज इन माय 7th month अशें स्टार्ट जाल्लो अशें कितें कटार एअरवेज म्हणून लागली फिट टू फ्लाय लेटर जाय डॉक्टर आली आनी हांव लावांडे बरें गेलें जाल्यार लावांडे म्हाका म्हणून लागलो यू आर नॉट फिट टू फ्लाय तुगे वॉटर्स जे आहाय ते वॉटर लेस आहा म्हणून लागलो सो तो म्हणून लागलो आर यू श्योर यू वॉन्ट गो आय से डॉक्टर आनी टिकेट बी बूक केलो हाय ऑब्वियसली आय वॉन्ट गो विजाय आनी पळया 6 monthsची सो आनी तो वचना जाल्यार मुगे विजाय एक्सपायर जातली ओ वॉट्स एवर एंड तो आमगे सारको फॅमिली डॉक्टर हांव जावपा आसो मामागे डिलिव्हरी तेणें केल्या सो ही वॉज लायक कितें करचें गो धाडचें समथींग आय थिंक ही आस्क्ड माय मॉम देन कोणा कडेन ऑप्शन आसना सो ओके फायन मागीर 16th June लंडन पावलो एंड इन लंडन फर्स्ट डे माम आहलोलो तेंगे गेलें तेंगे थिंग बरें आखो दीस काडलो दुसरे दिसा हॉन्सलो हाय स्ट्रीट चलोन भोंवलो much more than not that Gladwin took me forcefully or something mak London boss ahlin mak gar bosan akale as I have said I was active throughout my pregnancy so I was fine mote phot ke na ke high street bola astolo photo ono kahल्या gat magir okay so magi anta London in 3 dis जाल म्हाका and तिसरे दिसा ना 3 दीस न्हू 2 दीस जाले आनी तिसरो दीस आतां तिसरे दिसा सक्का फोंड्या उठोला कित्याक म्हाका जेटलॅग जाल्लें आनी हांव म्हणटोन मामी डॅडी तांकां फोन मारताली मामा पापा तांकां फोन मारताली सो हांव सक्का फुडें 4:30 उठोलें जाग जालें आनी बेडयोल पांय सोकला दोता हांवें उब रावता मुगे वॉटर बॅग ब्रेक जालें आनी सारको उदका फ्लो आनी आम कोणू ना बिकॉज आमी दोगांय सेपरेट रावतालीं आम कोणाचे बोगले रावनाहलीं आम म्हणजे आनी एक मुस्लिमा एक लँडलेडी आहली पाकिस्तानाची आम ते बरे रावतालीं आनी तीं गोंयकार कोण ना ते घोरां आमी गोंयकार आहलोलीं आनी हे सगळे चेड रावताले पंजाबी बीन सो हांव उठोलें आनी मामा पयलीं फोन मारलो मामा तांकां मामी तांकां हें जालें म्हण ती म्हणून कितें कोताय हॉस्पिटलां वसाय म्हण आनी आतां माम ती आहली न्हू ती तांकां फोनाचे फोन मारताय थी भायर न्हिदलो हांवें फोन सायलंटाचे भितर कामां वचपा मनशां सो
तेशी मुगे एकलो माम अमेरिका आलोलो तो फोनाचे फोन माता काढाय कितकोताय तुमी त्या हॉस्पिटला वयला वच जाय कित्याक मुश भोगले आनी कोण ना. सो सगळी मागीर हॉस्पिटला म्हाका एमर्जन्सी हॉस्पिटला वयले हिलिंगटन थिंग सोमतें एडमीट केलें म्हाका एडमीट केलें आनी जालें. आतां एडमीट कोन्न तेका बरें आहा सुसेगाद प्रेज द लॉर्ड म्हणजे लायक एशें कोन्न वीक बी कांय आसना हांव सारकें बरें हांव थिंग बसून सगळ्यांक फकाण करता हॉस्पिटला सॉरी बेडीचें न्हिदोन हांव सगळ्यांक फकाण करता. एंड ग्लिझेंडा जो आहलो न्हू तो सारको एक्टीव बेबी आहलोलो सो तो सारको पोटान येसोन ती शेयता तेसो हे शेयतालो. सो ती डॉक्टर बी कितें म्हणटाली द बेबी इज व्हेरी एक्टीव एंड नथींग टू वरी म्हळ्यार आमगे सगळी वरी जाताली. वॉटर बॅग ब्रेक जाला न्ही आनी आजून डिलिव्हरी केलो ना गोंय जाल्यार रोखडी सिझेरियन न्हू. मागीर म्हाका तेम दवरलें आतां 19th न्हू 10 days वॉटर बॅग ब्रेक जायन हांव हॉस्पिटला आहा. ओके कांय ना ऑपरेशन ना कांय ना ही सगळी म्हाका म्हणटाय तूं दुयेंती भाशेन एक्ट कोना म्हणटाय तेंक दाखय म्हणटा आपणा पोटान दुखता हें जाता ती तुगे डिलिव्हरी कोता म्हणटा तूं सायडी हाय तेंक देखून घेवन वयताय म्हणटा मागीर तूं बरें आंद्याचो तूं घेवन कोताय म्हणटा. मागीर कोण तेमी म्हाका 28 जून तेमी म्हाका इंड्यूस करपा वयले इंड्यूस डिलिव्हरी. सो वॉट इज इंड्यूस डिलिव्हरी लेबर पेनी ना जाल्यार इंजेक्शन मान तुका इंड्यूस करताय आनी मागीर ती पेन येता लेबर पेन कित्याक मुगे टायम जावं ना डिलिव्हर करपाचो सो म्हाका ती पेन येनासली कांय येनासलोली सो तेमी म्हाका इंड्यूस केलें. एंड 28 अरावंड 5 o'clock म्हाका लेबर रुमा वयल्लें 7:41 AM सोक्का हुणें ग्लिझेंडा जाला डिलिव्हरी आनी आख्खी रात बी गेली सारकी आनी मागीर दुसऱ्या दिसा म्हणटो जालो. सो मुगे मामी आहलोली म्हजे बारान ग्लॅड बीन आहलोलो आनी हांवें डिलिव्हरी पयलीं कितें हांवें जाणटो बरो तेका जायना म्हाका चेरीस पुलाव करना ती उपाशी आहाय हांवें बरें सॉसेज चेरीस पुलाव खायला सारको बरें चिंताय तुमी डिलिव्हरी पयलीं देखून हांव बरें खायना म्हळ्यार जाता. मागीर बाप जालो एंड प्रेज द लॉर्ड तेंकां इन्क्युबेटरान दवरून हांवें दो देव प्रीटर्म बेबीज तेंकां इन्क्युबेटर तेका इन्क्युबेटरान दवरून ना. बट आय वॉज हॉस्पिटलायज्ड फॉर द नेक्स्ट 10-15 days हांव हॉस्पिटलां कितें आहलोलें. नॉर्मली डिलिव्हरी जाल म्हणटा UK कितें तुगे रातीको डिलिव्हरी जाल जाल्यार तुका सकाळून धाडटाय सकाळून जाल जाल्यार तुका दनपार म्हळ्यार घर धाडटाय ती हिंग दोन ग्लॅड बीन चड करून राती आसतालो बट दिसा मुगे मामी आसताली मामा बायलान जेन्ना तें काम वचों पडटालें तेदो माम घरा आहलें जाल्यार माम रावता म्हजे बरी हॉस्पिटलां. बट आफ्टर डिलिव्हरी हांव कितें जालें हांव सारकें एकलें पडलें. ओके सगळीं कामां वयतालीं न्हू बट तेरो दिसा म्हजे बरें टायम काण रावलीं तें चोडलें म्हाका. आय एम रियली ग्रेटफूल टू दॅम. मागीर शेरोन ती बी येन वयतालीं मेण वयतालीं. सो डिलिव्हरी जायन हांव येता हॉस्पिटलां पडलें. सो यू गायज नो एंड मुगेलो मेंटल स्टेट सारको दुसरे भाशेन आहलोलो. मुकोडे फोन आहलो म्हळ्यार मुको इंटरनेट आसोना हॉस्पिटला वायफाय वॉज टेरेबल एंड कोण आसोना म्हजे बरें लायक बाबा तेंक चोवपाचो हांव उठ्ठालें हांव भरपूर रोटालें लायक त्या टायमार मामा पापा हांवें मामी डॅडीज हाय दिसतालीं अशी बिकॉज कोण ना न्हू बाबा सांबाळपाक कितें करपाक. हांव जाणा म्हजे मोदान येयलोलें बट म्हजे बऱ्याकूय येयल्लें. सो रातभर ग्लॅड बीन म्हजे बरें आसता न्हू सो तेगे बाळे न्हीद जायनासली कांय नासलोली. सो तो दिसा घाताटा तेका हांव मागीर तो बरी रेस्ट करतालो आनी म्हाका येता तो जेवण बी घेवन येतालो. सो मुगे तो माम आहा तो अमेरिका तो बाळ म्हाका फोन मारतालो आनी उलयतालें. मागीर तेजे बरें तेका उलयन मातशें टायम पास जातालो बट देन सारकें अशें जातालें कोण ना आदरा म्हणजे कोणू उगडास केलें हें जाता. एक मिनट. सो ऑब्वियसली स्टिचीस बी पडलो हाय नॉर्मल डिलिव्हरी म्हळ्यार जाय दिसत न्हू कोणूची एक सपोर्ट असो बाब रॉड जाल्यार तशें उठोवं पडटालें आनी सगळें करूंक पडटालें. ओके सो मागीर बाबा जॉन्डीस जालो आनी सारको सिवियर जॉन्डीस जालो तेका. सो तो बाळ थिंग लायटीची आहलोलो सो तेका चोयन आनी तितलें हें जातालें म्हळ्यार ग्लॅड बीन आहलोलो. ओके मामा ती जाल्यार फोन मारताली. सो ओके तेश कोन ही आतां मुगेली फर्स्ट डिलिव्हरी जाली एशें कोन्न. आतां सेकंड डिलिव्हरी सारकी आय मीन सेकंड प्रेग्नन्सी जाल्यार सारकी टफ प्रेग्नन्सी मुगेली. फर्स्ट प्रेग्नन्सी हांव सारकें एक्टीव आहलें बट सेकंड प्रेग्नन्सी हांव सारकें डेड मीट अशें
इतुले हांव बरें ना आहलोलें सेकंड प्रेग्नन्सी वॉमिटींग जायन मुकोडे सकाळीं उठून बेडा सोकला पांय दोत्तांच वॉमिटींग स्टार्ट जातालें कोणा कडेन उलोवपाक गेलें न्हू रोखडें वॉमिटींग जातालें कोणा कडेन उलोवपा जायनाहलो मुकोडेन केव गो नॉन स्टॉप आनी प्रेग्नन्सी येश न्हू पयलीं हांव न्हू रांदता न्हू ऑर्डर घेतालें स्नॅक्सा बीन सो तें बीन न्हू म्हाका सारकें चड जालें हांव तें कंटिन्युअस जेवणा बी हेजें आहलोलें तें बी म्हाका सारकें माल पडलें सो मागीर मुकोडे जेवणा वासूक येवपा जायना किचना भितर सोल्यार तो म्हाका किचन आको वासू इरिटेट कोता सो तेश ग्लॅडवीन रांदता न्हू जाल्यार म्हाका बेडरूम आनी आमगे ते घरा न्हू बेडरूम आनी किचन सारकें नॉर्थ आनी सावथ अशें हिंगसोन थिंगा सो इतू पयस आसोन देखून हांव म्हाका रोखडें वॉमिटींग जातालें हांव सारकें तो रांदी तेदोना नाक तोकली कावर कोतालें सोंसू जायनाहलो मुकोडे आनी खूंय वयता आहलें सोंसू जायना जाल्यार देखून थिंगा राव पडना आतां तशें को सोंसून रावतालें आनी एक सारको वर्स पॉयंट कितें आहलो जाण तूं ते टायमार आमगे घरा सोकला फ्लॅटा सोकला डीजेज किचन मो आहलोलें सो तेंगे आखे ते थेला वास ते रांदताले न्हू मुकोडे आमगे वॉशरुमा वचो जायनाहलें कित्याक आमगे वॉशरुमा सोकला तेंगे किचन आहलोलें आखे आमगे किचन आमगे वॉशरुमा सोकला तेंगे आहलोलें एंड भायल्यान गेल्या तें आनी मोकोडे सारकें ते घरान रावंक जायनाहलें ते वासान म्हाका सारकें वॉमिटींग जातालें आनी सारकें इतू म्हाका त्रास जालें की मुगे BP देखून डावन जायन अशें करून घोड येन सारकें एमर्जन्सी बी वचों पडलें तशें करून सो मुगे फर्स्ट प्रेग्नन्सी सारकी टफ आहलोली खूंय वयता ओके सॉरी मेसेज येयली सो ती जाता सो खूंय वयत न्हू वयत जाल्यार देखून हांव लिंबो घेवन भोंवतालें मुको जायनाहलें एंड एज आय सेड मुको किचना म्हणून एंटर जावपा जायनाहलें कित्याक आनी किचना वचनाहलो तें बरें हा मुकोडे हांव दिसभर उपास उरतालें हांव उपास उरता तें उरतालें मुगे बाट चेड उपास उरतालो ग्लिजेंड तो 4 वर्सां आहलोलो कित्याक मुको जायनाहलें आनी कांय म्हाका रूच येयनाहली हावपा सगलें हांव इटतालें आनी ग्लॅडवीन आहलो न्हू तो 4 दीस कामां वयतालो 4 दीस तेगे ऑफ आसताली सो तो बाळो 12 वर काम कोन्न येता आनी तो सेंट्रला वयतालो सो तो घार पावता म्हळ्यार राती 9 जातालीं आमकां एंड आमी आख्खे दीसभर उपाशी कित्याक मुकोडे इतू एनर्जी ना की हांव सोकला देखून वयतो म्हण जाल्यार आमकां सगलें बगलेलें तेन्ना म्हणटा आमी घरा सोकला तें सगलें जेवणां हें आहलो तें आसोना फकत तें डीजेस किचन आहलोलें आनी तें म्हाका सारकें कोंता येनाहलोलें एंड ग्लॅडवीन कितें आणटोतालो सो तेंच हांव बाबा हांव वयतालें मुको उठोन देखून जायनाहलें लायक आय वॉज इन दॅट बॅड स्टेट कित्याक पांय सोकला दवरलें की ना वॉमिटींग स्टार्ट जाता म्हाका सो मागीर तेका बाड्यात तो बाड ल्हान आहलो तो तेसो कितें हातालो आनी रावतालो आनी केन्ना कोणाकूय कांय सांगनाहलो हांव कित्याक सगलीं बिजी आहलीं कोणा म्हूण त्रास दिवं हांव केन्ना मागीर उबर इट्साचेर सो केन्ना कितें हाडटा हांव सोकला देखून वचों जायनाहलोलें बट जाता तशें करून केलां सो 3 म्हयने सारके ना इवन एप्रील देखून हांवें सारकें अशें करून काडलें वॉमिटींग मागीर आय थिंक मे जुना सो मातशें उण जालां म्हळ्यार ट्रॅवल जालो की ना म्हाका वॉमिटींग जातालें लिंबो घेवन भोंवता हांव सारको वास सोसूं जायना म्हण सो थोडे म्हयने तशें करून काडले देन मागीर आय स्टार्टेड गेटींग बेटर नॉट व्हेरी बेटर ऑर सारकें तशें करून बट ओके म्हळ्यार म्हाका ग्लिजेंड प्री टर्म जालो न्हू सो हिंगा जे हॉस्पिटल आहले डॉक्टर जाले सो तेमी मुगेले एक्स्ट्रा केअर केल्ले म्हाका एक्स्ट्रा स्कॅनिंग्स आसताले एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट्स आसताले बिकॉज दे वॉन्टेड टू नो मुगे वॉटर बॅग ब्रेक कितको जालें बिफोर इट वॉज इवन टायम डिलिव्हर कोश्न पयलीं सो ती म्हाका सारकी अंडर प्रॉपर सुपरविजन आनी केअरान दवरलें एंड फकत मुगेलें एक प्रॉब्लम कितें मेळ्ळो तांकां स्कॅन कोत्ता दोणा मुगेचे प्लासेंटा आहा न्हू दॅट वॉज कवरींग द वे सो ते म्हळें जरी तूं तुगे प्लासेंटा वयर सोना जाल्यार सिजेरियन करूंक पडटलें एंड ऑब्वियसली ते मागीर तेमी मुगे सिग्नेचर बी गेली ब्लड लॉस जाल जाल्यार मागीर ब्लड डोनरा बी लागोन सगलें केल्लें बिकॉज मुगे जी केस आहलोली ती मातशें त्या टायमार कॉम्प्लिकेटेड दिसोंक लागोली एंड एज आय हॅव सेड अगेन हांव ग्लॅडवीन आनी बाब obviously family aha but everyone's busy in their own life we can't just bother everyone so and that time our covid time
तेन्ना पिटुशा तेंगेलेय बाय जालां जानेवारी तेगे बाय जालां एंड आतां हो म्हयनो चलता हें सगळें चलता दॅट इज समवेअर इन जून ओके सो प्लासेंटा बी मेळटें तेंकां सारकें लो आहलोलें एंड एवरीथींग सो ते सगळे इश्यूज मेळ्ळे तेंकां and as I have said I was into proper supervision डॉक्टरांक गेल्या सो मागीर कितें जालें हांव भिलें सो जेन्ना हें सगळें आयकिल्लें हांव सारकें भिलें सारकें म्हळ्यार सारकें भिलें लायक म्हाका कितें जालें जाल्यार ग्लिझेंडरा कोण चोयतलो सो तेगे टेंशनान हांव सारकें भिलें मागीर ते दोना डिवायन यूके चोयता न्हू हांव मुगे एक्चुली ही प्रेग्नन्सी स्टोरी जी आहा स्पेशली ग्लिस्टनाली ती हांवें शेअर केलोली अद लोकांनी कडेन चोयली आसतली बट मुकोडे तो टेस्टिमनी व्हिडिओ आहा जाल्यार हांव डेफिनेटली घातलें ब्लॉगाचेर सो डिवायन यूके चोयन रोजार कोता हांव भरपूर रोजार केलें मागीर एक दिसा फादरान एनाउन्स केलें हांव डिवायन यूके चोयतना एक प्रेग्नंट बायल हा आनी ती सारकी बिलो हा बट डू नॉट वरी गॉड इज वॉचिंग यू प्रोटेक्टिंग यू अशें म्हूण कितें तरी फादरान एनाउन्स केलें एंड आय वॉज इन टियर्स मुगे आख्खे आंगा लोब जायन म्हाका रोडपा थांबोंक जायना हांव नॉन स्टॉप रोडलें तें आयकोन एन आय क्लेम्ड इट फॉर मी ओके एंड देन मुगे आनी एक स्कॅन आहलोलें चोवपा प्लासेंटा वयर सोलां कितें जालें तें एंड प्रेज द लॉर्ड मुगे प्लासेंटा वयर सोल्लें and I could now have a normal delivery no cesarean was required praise the Lord हांव सारकें happy जालें स्कॅन नॉर्मल येयलें सगळें नॉर्मल जालें एंड 20th जुलाय मुगेलो अपॉयंटमेंट आहलो स्कॅनिंगाचो सो एंड आय वॉज लायक बरें जालें म्हण तूं सगळें सारकें आहा आनी कितें एंड आय थिंक द बेबी इज गोइंग टू बी ऑन टायम हांव अशें करून चिंतिल्लें बिकॉज हांवें जुलाय पावला एंड सेप्टेंबर 5th ग्लिस्टनान ड्यू दिल्या ग्लिझेंडरा सेप्टेंबर 8th दिली ग्लिस्टना सेप्टेंबर 5th ड्यू दिली ओके एंड आय वॉज व्हेरी हॅप्पी अबाउट इट सो हांवें म्हणलें ओके आनी जुलाय पावलो सो ग्लिस्टन सारको टायमार येतलो आनी मागीर मुगे बर्थडे सेलिब्रेट केली 24th जुलाय एंड गॅस वॉट 27 जुलाय हांव बसून टीव्ही चोयता तो मुगे वॉटर बॅग आयको ब्रेक जालें जुलाय दुसऱ्या दिसा आनी तेजा लेट नायट तें आतां पण म्हाका तें कळोना सारकें वॉटर बॅगू ब्रेक जालें अशें म्हण सो फर्स्ट टायम म्हाका वॉटर गाशेश गेलें न्हू तें सेकेंड टायम तशें करून जावना सो सेकेंड टायम इट वॉज समथींग आय कांट रिमेंबर दॅट मेडिकल टर्म तें कितें म्हणटाय तें सो दुसऱ्या दिसा हांव सकाळ फुडें हॉस्पिटलान गेलें आनी आमकां टेंशन कितें ग्लिझेंडरा दवरपाक कोणा बरें एद राती कड येता आमकां कारूय ना म्हाका चोयतलो ग्लॅडवीन ग्लिझेंडरा चोयता कोणा चोयतलो आनी कोवीड टायम ते दोना सो सकाळ फुडें हॉस्पिटलां वयलें म्हाका एंड तेम चॅक केलें ती म्हणून लागलीं तुका एडमीट कोताय तुगे वॉटर बॅग ब्रेक जाला कन्फर्मड सो ती म्हाका एडमीट केलें आनी ती म्हणून लागलीं भुरग्यां बी अलाव कोनाय सो ग्लिझेंडरा मागीर पिटुशान वयलो इन पिटूश घेवन गेलो तेका आनी तेणें तेज बरें दवरलें मागीर ग्लॅडवीन मुज बरें रावलो एंड ते एडमिटेड मी एंड 6 days ना राव 20 आज तारीख कितें ना 27 एडमीट केलें 27 28 29 30 31 या 5 days हॉस्पिटलां एडमीट हांव आनी अगेन म्हाका पेन येना कांय येना आनी ती डॉक्टर जी आहाय ती म्हणटाय तेगे टायम जाल्लो ना डिलिव्हरीचो आनी सर्विक्सूय आहा ती ऑब्वियसली ओपन जालो ना कांय जालो ना कितें डिलिव्हर कोतली एंड लायक दीस तेंगे खबर चलता एंड दे आर लायक एक गार्दाड आनी आमगे आहाय ती टेंशन काडटाय वॉटर बॅग ब्रेक जालो आसा आनी गार कित्याक धाडटाय कोण चोयतलो घरा कितें जालें आनी सो सगळ्या टेंशन तें ही म्हाका आयडिया दिताय तूं कॉफी पी चॉकलेट हा आनी कितें कर एंड हांवें तेशें केलें सो मागीर अशें करून हांवें बऱ्यो डेरी मिल्क खायल्यो आनी ती न्हू ग्लॅडविना 2 आहलीं कोवीड टायम न्हू ती केशी कोणाकूय रातीको 2 आहलीं सो मुज बरें अगेन मुगे मामान तेम तेका फोन मारलो मामा बायलेन तुका येवपा जाय हांव येताय म्हळें हांवें म्हळें कोण येनाकाय हिंग कोणाकूय दोनाय हॉस्पिटलां सो तुमी येनाकाय सो अगेन हांव हांगे कडेन एकलें ग्लॅडवीन कितें भाव आहलो न्हू सो तेका लागून येतालो वयता बाडो सो आनी ते दोना हांव वेस्ट मिडलसेक्स हॉस्पिटलान ते आमगे घरा पासून अरावंड 15 minutes वाट आनी अगेन आमकां कार ना सो ग्लॅडवीन बाड्या बसीन ओ टॅक्सीन कम्यूट जावपा पडटालें सो तेकाय त्रास पडटाले सो हांव तेका म्हणटालें तूं चड वगत मुज बरें रावनाका बाबाचो कित्याक मेन कन्सर्न आमगेलो बाब सो मागीर हॉस्पिटलान दवरलें आनी हांवें डेरी मिल्क खायली कॉफी पिली आनी म्हाका न्हू एसोली पेन येता
ही म्हाका पॅरासिटामॉल धीन दोताय 2 वरान पॅरासिटामॉल दिताय म्हाका आतां. सो आतां हांव हॉस्पिटलान एकलें आहलो होरें, बट आय वॉज ऑन कंटिन्युअस कॉल्स विथ माय फॅमिली. मातशें उलयता म्हणून लागोलें आतां तूं कितें येत ती लेबर पेन म्हणून लागोलें ती तूं उआ कोता 2 मिनटान तूं थांबवता बरसोता पोतून पेन येता तूं लेबर पेन म्हणून लागलो तुका. तूं डॉक्टरा सांग. हांव डॉक्टराक कितें सांगो ती म्हणटा तुगे टायम जालो ना, वी कॅन नॉट ऑपरेट यू लायक दॅट. तुका लेबर रुमा व्हरो जायना, तुगे ते टायमूय जालो ना तुगेले. सो कितको कोतली आमी डिलिव्हरी तुगेली. आनी तेन्ना ग्लॅडविन देखून त्या टायमार ना आतां म्हाका लेबर पेन येता न्हू, कित्याक तो गारगेलो आहा बाबा लागोन. मागीर कित्याक तेकाय सांगिल्लें न्हू डिलिव्हरी करपा नाय म्हणून. मागीर कितें जालें ग्लॅडविन मागीर येयलो मुश बरें आनी तेका सांगिल्लें म्हाका पेन येता आनी कितें म्हाका दिसोता आयज डिलिव्हर करपा जातोय एश म्हण एशी म्हणलें. तो म्हणलो आपण रावता कोण एक बरी डॉक्टर आहलोली आनी कोविडा टायमार 2 न्हू. सो ती डॉक्टरीको हिंचाल आमी परमिशन घेयलें. डॉक्टर म्हणलोली या नॉट अ प्रॉब्लम यू कॅन स्टे. मागीर डॉक्टरान राव म्हणून ग्लॅडविन 9 जालीं थिंगा 9 न्हू सॉरी 7 सो 6 कितें जालीं कोण एक हांपऱ्या नर्स येयली. ती चाडो लागली तुम रुल्स फॉलो कोनाय म्हणून लागली कोविडा टायमार राव जायना. आम परमिशन गेला नो म्हणून लागली इट्स नॉट माय प्रॉब्लम म्हणून लागली ही हॅज टू लीव. सॉरी 6 o'clock न्हू. ग्लॅडविन हॅड टू लीव अरावंड 9 o'clock ओके. आनी हांव एक्के टायमार इतू सारकें सिवियर पेन आहा आनी ती म्हाका पॅरासिटामॉल दिताय एंड दे वर लायक ऑन कॉन्स्टंट चॅकिंग ओके. एश कोन्न ते पोटा कितें बांदून ते चॅक कोतालीं हार्ट बीट आनी ऑल ऑफ दोज थिंग्स ओके. सो ही म्हाका पॅरासिटामॉल दिता ती हांवें म्हणलें इज इट सेफ फॉर मी टू टेक पॅरासिटामॉल. तेंगे हिसपान कितें आमची म्हाका पेन येता इज नॉट लेबर पेन इट्स जस्ट लायक नॉर्मल पेन आनी म्हाका बॅ करूं जायना. इफ यू डोंट वॉन्ट डोंट टेक म्हणून लागलें एटिट्यूड. आनी हांव न्हू ग्लॅडविना धाडलो अरावंड 9 o'clock. आतां हांव एकलें हा म्हाका पेन बॅ करूं जायना. हांव रोटा हांवें डॉक्टरा आपयलें. तेमी सर्विक्स चोयली आनी दे आर लायक नो इट हॅजंट ओपन्ड ओके डायलेट जालो ना ती आतां. सो म्हाका जायना सो हांव सर धीमेर पोन रोटा सायडी पेशंट्स आहाय ती येयली आपणागे म्हणून लागली दीस जायन गेले म्हळ्यार ती आपण एडमीट कोनाय आनी तूं इतू रोटा तेम एटलिस्ट तूं कोरो जाय आहलोलें अशें. आनी ती पेशंट बाडी ती दुसरी सायडीन प्रेग्नंट बायल आहलो त्यो इन मटर्निटी वॉर्डां ती म्हाका हें करूं कोताय म्हणजे लायक कोण ना न्हू म्हजे बारा ती बाडी एकली आहाय तेंगले सगळे पार्टनरान धाडले गोवा धाडले. ती म्हाका उलोवपाक कोताय म्हाका तेंकां उलोवपा जायना. आय वॉज ऑन माय नीज आय फेल ऑन माय नीज लायक म्हाका जायना धीमेर पोळे आनी तूं रोळें सोसूं जायना म्हणून. आनी कोण आहा कोण ना. मागीर तेन्ना कितें ती वोसोन सायडी प्रेग्नंट बायल आहलो न्हू तेन वोसोन डॉक्टरा आपयलें. ती व्हील चॅर घेवन येयली. व्हील चॅर घेवन येता दॅट वॉज अरावंड 11:30 येयलें. ती व्हील चॅराचेर बसयता वॉमिटींग स्टार्ट जालें म्हाका एंड दॅट इज द टायम आय थिंक डिलिव्हरी समथींग कोण म्हणलो म्हाका उगड आसना. सो तेन्ना वयलें ग्लॅडविना फोन मारलो. ग्लॅडविन वाट 15 मिनटान पावला. म्हाका बेडाचेर गायला लेबर रुमा तितू म्हळ्यार ग्लॅडविन येयल बाळो. एंड मागीर ग्लॅडविन 12 पावलो एंड आनी इतू डॉक्टर आहले न्हू ग्लिस्टना टायमारू बिकॉज अगेन प्रीटर्म बेबी इतू सारके तेंगेले डॉक्टर्स येयले कित्याक नॉर्मली मीड वायफ डिलिव्हरी कोताय बट एक पाटी 3-4 डॉक्टर येयले एंड सगळीं बोगली रावली डिलिव्हरी करपा. एंड 12 वयलो ते म्हाका 4:20 ग्लिस्टन डिलिव्हर जाला. एंड प्रेज द लॉर्ड अगेन तेका इन्क्युबेटरान घालूं ना कित्याक तेका गरज पडना. प्रेज द लॉर्ड दोगोय मुगे भुरगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रीटर्म जायन देखून दे वर परफेक्ट ऑल ग्लोरी टू गॉड बिकॉज ते रावले इन्क्युबेटरान घेवन धांवतले म्हण बट दे वर सरप्रायज that the baby was doing perfectly fine. Praise the Lord. Yeah. आनी मागीर कितें जालें डिलिव्हरी म्हणटू जाली नॉर्मल. ग्लॅडविना पोत्तून घारतालो आनी म्हाका एकलें दोलें सक्का हुणें. स्टिचीस पळोवं हाय सगळें पळोवं हा म्हळ्यार बेडी ऑयल देंवता ग्लिस्टना सांबाळटा. सेकंड टायम म्हणटू सारकें चड एक्सपिरियन्स जालो हांव बट ऑब्वियसली त्या टायमार मातशें अशें दिसता बाब रोटा भायर तूं न्हीद आम बाबा चोयताय कोणें म्हळ्यार पत दिसता.
म्हळ्यार त्या टायमार कोण आसना म्हाका आसना म्हणजे ऑब्वियसली तेम ग्लॅडविनान देखून दवरूं ना त्या टायमार बट आय वॉज परफेक्टली फायन म्हळ्यार मागीर न्हू मागीर कितें ग्लिस्टना अगेन सारकी सिवियर जॉन्डिस सारकी मेजर ग्लिझेंडरा जालो तेज्यान मेजर ग्लिस्टना जाली एंड मुखार जी बायल आहलोली डेलिव्हर केली ती आमगे वॉर्डा 4 बेड आहलोल्यो एक रुमा ते कोविड मेळ्ळे ग्लॅडविना बी येवपा बंद केलो कोणे भायर सो आमगे वॉर्डा येवपा जायना आमगे रुमा सो ग्लॅडविन येयलो तेका पोत्तून धाडले तेमी आनी पोत्तून आनी येनाक म्हणून लागली आनी जस्ट इमॅजिन हांव डेलिव्हर कोत्ता थिंगा आनी हांव सारकें एकलें आनी हेर सगळीं न्हू सो मुखार पेशंट आहलो तेंका धाडली आनी तांकां कितें आमगे रुमा कोणे आनी पेशंट घेयनाय कित्याक कोविडा लागोन आमगे सगळीं टेस्ट केली सगळ्यांनी ग्लिस्टनाय केली मुगे केले आनी हांव भिलें आनी मुगे चेड जाता थिंगा आहा ते कोविड मेळ्ळें म्हाका कोविड मेळ्ळें कितें जातलें सगळ्यान देवाको रोजार केलें प्रेज द लॉर्ड कोविड मेळ्ळो ना आमकां ऑल ग्लोरी टू गॉड ती बेड हाली जाली एक दिसात म्हळ्यार 3 पेशंट गेली ते मुखार पेशंट गेली मुगे सायडीन पेशंट गेले हांव एकलें उरलें मागीर बाबाक जॉन्डिस मेळ्ळो न्हू सारकी सिवियर तितून म्हणलें जाल्यार ती म्हणूंक लागली तेका हिंगा कितें म्हणटाय तेका ते भुरग्यांक गेल्या ते भुरग्यांक गे वॉर्ड आसत ते सारकी सगळीं भुरगीं आसताय तितून वच म्हणूंक लागलें एंड आनी म्हाका नाका आहलोलो ग्लिस्टना वयलोलो मुज बरें सो फर्स्ट ऑफ ऑल हांव एकलें आहा आनी तुमी कितें काय म्हळ्यार मुगे भुरग्याकूय वताय मुज बरें सो न्हू आनी हांव आनी व्हरपा आतां तेंगेलो प्लॅनिंग आहा कित्याक ग्लिस्टना अंडर द लायट्स जाय एंड इट्स नॉट जस्ट 1 लायट कित्याक तेका 1 लायटी पोंदा दवरलो आहलोलो ऑल दीस टायम एंड तो लायटी पोंदा आहलोलो न्हू ते दोना आमगे रूम आख्खो खाली जावं ना एक पेशंट आजून आहलोलो सो 2 जाण आहलो थिंग गेल्लीं आनी ते मानी घेवना बिकॉज ऑफ कोवीड सांगेल तुमकां हांवें कित्याक आमगे मुगे ऑपोजीट बेड जी आहलोली ते बायली कोवीड मेळ्ळो तेका लागून सो ते म्हळ्यार तेका लायट्सांचें घालूंक पडटलें म्हळ्यार थिंगा चायल्ड केअरां तेका स्पेस ना सो थिंग स्पेस जाव पुसान ती म्हणूंक लागली आमी तेका तुज पळयत वतलीं हांव सारकें रोटां घराको फोन मारता रोजार कोता मामा ती म्हणटा रोजार कर प्रे डिवायन मर्सी आनी तें केलें आनी इतू रोण रोजार केलें न्हू ती मागीर सायडीन पेशंट आहलो ती गेली आनी ती म्हणून लागली डॉक्टर चॅक करूं येताय तेगे जॉन्डिस जी आहा ती देंवना तेंगे म्हाका सुबेज आहा ती जॉन्डिस बरी सुबेज आहा ते मार्क हिंगा आहा जाल्यार ती जॉन्डिस हिंगा आहा ओके सो ते म्हणूंक लागलें तेका एक लायट कोंता येयना तेका 3 लायट पूण जायो तितू म्हळ्यार ते पेशंट गेलें तेच जाग जायना आख्खो रूम जो आहलो तो म्हाका मेळ्ळो आनी प्रेज द लॉर्ड तेमी 3 लायट हाडले आनी बाबा मुज बरेरू दवरलो आनी आय वॉज सो हॅप्पी तो ऑब्वियसली म्हाका त्रास जाताले तो रोडटो चोयन थोड्यांचे बँडेड हें घाताय न्हू तें घान तेका दवरलो आहलोलो येस लव सो आख्खो रूम म्हाका मेळ्ळो एंड तेका 3 लायट्सांचे घान दवरलो म्हजे बुकले मागीर ती म्हणूंक लागली रूम चड दीस दवरूं जायना न्हू एश कोनू कितें म्हणटाय तें आख्खो वेकंट पेशंट जायत आहाय चड सो तेम कितें केलें म्हाका सेपरेट रूमा शिफ्ट केलें सारको सिंगल रूम आनी आख्खो तो बरो डीप क्लीन केलो आनी मागीर थिंग दुसरी पेशंट दवरलो म्हणटा बट म्हाका सारको सेपरेट रूम दिलो बाबा अगेन अंडर द लायट्स दवरलो आनी तो रिकवर जावं पुसान म्हाका थिंगा एनादर 6 days हॉस्पिटलान दवरलें सो फर्स्टूय प्रेग्नन्सी जायन हॉस्पिटल हांव डिलिव्हरी सेकंड डिलिव्हरी जायन हॉस्पिटल हांव पयली बिफोर डिलिव्हरी हॉस्पिटलां दोनी प्रेग्नन्सी आनी आफ्टर डिलिव्हरी हॉस्पिटलां आनी तें जाल्यार पोत्तून एकलें सारकें बट आय वॉज ऑन कॉन्स्टंट कॉल्स विथ एवरी वन एंड जे मुगेल मिड वायफ्स बी आहली न्हू सो क्लिनर बी आहले ते वर वेरी कायंड टू मी लायक तुले हांव एकलें आहलो न्हू सो ती बाळ म्हाका हेंगे हॉस्पिटलान वेस्ट मिडलसेक्सान एकू प्रॉब्लम आहा ती तुका जेवण हाडली नाय तेंगे बुफे आसता ती ते बुफेत चलोन वचोंक पडटा
सो म्हाका बाबा लागून सारके त्रास जाताले तेका एकलो सोडून वचपाक आनी कितें सो ती भाट म्हाका हाडटाली आनी म्हाका एक्स्ट्रा डिजर्ट घेवन येताली ती एकली क्लिनर जाणा आहली म्हाका अमके भाशेन डिजर्ट बोला सो ती लोडू म्हाका आनी डिजर्ट हाडटाली आनी अशें करून म्हाका कॅर घेयला बट देन येस अगेन डिलिव्हरी जायन एकलें रावप इज व्हेरी डिफिकल्ट इवन बिफोर डिलिव्हरी कित्याक कोणूय जाय ती स्वता बट कोण ना जालें म्हणटरी न्हू मेंटली सारकी डिप्रेस्ड जावपा लागता एंड आय यूज टू फील डिप्रेस्ड बट देन प्रेज द लॉर्ड आय हॅव एन अमेझींग फॅमिली ती म्हाका पोत फोन मारीत रावताली उलोयत रावताली सारकी सो ती म्हाका एकलें सोडून आनी दो दे वर फिजिकली नॉट प्रेझंट बट देन इमोशनली मेंटली दे वर देर UK जी कोण आहाय विदाउट फॅमिलीज बीन तें जाणा आसतली वॉट इट इज आय एम बाबा तेल बी हांवें एकल्यान काडलां घरा कडेन हांव घरा कसो तेल काडपाक शिकोन येयलें एक्चुली मुगे सगळीं कजन्स जी आहाय ती लिटल सो हांवें तांकां चोयलें तांकां कितको तेल काडटाय आनी सगल्यान म्हाका किड्स हँडलींग सारकें बरें करून कोट्टालें आमगे सगळीं धाकटीं आहलीं ती आनी सगळीं व्हड जालें म्हणटा सारकी so experience ahlo maka so it was not difficult for me to handle Glissando when he was born maka te eshkon gutli koru kotali ti rope kundaitai no te so think doctor nurse bhi choitali and they how did you do this it's so nice ani kiten kon so te kota eklen soglen kotale baba tel mona astana sogle ay kan ayena hoila मातशें ग्लॅडविना फ्रेंडान एक पाट तो येयल्लो म्हागे आयको दाखोवपा आपण तो 2-3 पाट तेल काडलें तेणें ग्लॅडविना फ्रेंडान सो गायज हिचो ही आहली मुगे प्रेग्नन्सी जर्नी डिलिव्हरी आनी थोडे बहुत जे त्रास पडले ते हांवें तुमकां सांगिलां बट ऑल प्रेज एंड ग्लोरी टू गॉड मुगेले भुरगे आयज बरें वाडटाय दे आर हेल्दी they are growing wonderfully, beautifully. All praise and glory to God. Thank you, Jesus, for blessing me with this amazing kids. And yeah, that's it. Inga the vlog end kota. I hope you guys have liked my story or whatever. So as in subscribe kela na zala munge channel asan poil subscribe kora and thank you for watching. Loads of love. Bye bye. Take care. Mogasu.